امروز باز در لایف گیم زنده هستیم. امیدوارم که یکی شما خوب، صحت، سلامت و روز خوب داشته باشید. در پاولی ما قرار دارم خانم معظمه خان قادرова یکی از حقوق‌شناسان گیم شناخته تاجیکستان هستند. چون هر وقت امروز ما قرار داریم در کنفرانس، البته که موضوع ما باز موضوع حقوق اقلیت ها، انسان ها که در تاجیکستان، خصوصا در تاجیکستان، یعنی به حیث یک انسان یا به حیث یک حقوق فرهنگی، تمدنی و زبانی اونها زیر تحقیر یا از طرف حکومت گویم که دفاع نمی‌شود و قبول نمی‌شود. در همین مسیر یک کمی از نگاه حقوقی خانم معظمه خان گویم خواهیم پرسید. سلام، احترام و آداب رسم. سلام علیکم. اکمال سلام به بینندگان برنامه شما. بلندتر گوییم که صدا را بله. امیدوارم که صدای ما رفته ایستاده است. اینجا که ما در تالار قرار داریم، البته صداهای از هر طرف نمیاد. فکر کنم که به شما این نگون چی نمیکند، خلل نمیرساند. اویدی چون هر وقت گفتید هر سال ما در کنفرانس سالی هفتم از اشتراک میکنیم و کوشش میکنیم اشتراک کنیم و همه معاملات و پرابلم‌هایی که در حدود تاجیکستان اویدی ویران کردن حقوق‌های شهروندان تاجیکستان و این چنین دیگر عموما ویران کردن حقوق‌های انسان کوشش میکنیم، تلاش میکنیم برآمد کنیم و گوش دیگران رسانیم و این چنین من که حمایتگر هستم دفاع کنم. خوب سوال ده. تشکر خانم معظمه خان. چون ما میدونیم یعنی 120 سال میشود در دنیا یا خصوصا در آسیای میانه با نام ملیت ها دولت سازی شروع شد و از آن جمله در آسیای میانه یا خصوصا در همون آسیای میانه خیلی ملیت های زیاد بودن که اینا را با 5 ملیت تقسیم کردن: ازبک، قزاق، قرغیز، ترکمن و دیگر اقلیت ها، دیگر ملیت ها اینا زیر دیگر با اینوبت نگرفتن، یعنی فرهنگ اینا، تمدن اینا، این چیزا با اینوبت گرفته نشد و این معما روز تا روز در تاجیکستان ما که امروزی ها در آسیای مرکزی گویم، روز تا روز این معما خیلی گویم بلند شده ایستاده است. از بس که دیگر همون ملت هایی که دیگر در ترکیب دیگر ملت ها جا کرده شدن حدودا، یعنی امروز در همون خصوصا تاجیکستان دیگر اقلیت ها به حیث یک انسان قبول نمی شوند و خصوصا تحقیر کردن اونها از نام همون ملیت اونها یک معمولی نرمال هست که برای اونها هیچ قانون تعریضی نشده است برای حمایه اونها، یا ما خبر نداریم از این چیز. شما هم چون حقوق‌شناس یک بها میدادین و هر انسان هم میتونه که ملیتی او را تحقیر کنن، هویتی او را تحقیر کنن، تمدنی او را تحقیر کنن. مثال در دولت‌های اروپایی، آمریکایی اگر یک کس سیاه گفتن این جنایت است. مثال در تاجیکستان ما هر نامی که اگر هر انسان خواهد تحقیر و تحویل میکنن و حق اونا را برای اونا تو امروز نمیخواهم برگردونن. یعنی حقوق چی میگن؟ حق اونها رو برگردونن یعنی که حق اونها، همین سوال رو من نفهمیدم. حق اونها رو برگردونن یعنی که یگان قانون هست برای دفاع حق همون اقلیت ها در همون کشور. قانون هست، عموما در همه کشورها قانون هست. این چنین در تاجیکستان قانون هست. حتی در کانستیتوسیا آمادگی است که از روی نژاد، ملت، محل ما حقوقی تحقیر کردن نداریم. یگان نفر به همین سوالی که شما دادید، یعنی که در تاجیکستان در کشور ما تحقیر کرده می شوند حقوق ملیت هایی که مایده، یعنی که کمتر، نسبتا کمتر هستند. اگر گرین تاجیکستان، در تاجیکستان بسیارتر تاجیک زبان ها هستند، لیکن در آنجا هستند ملت هایی که زبان دیگر دارند. مثالی که شما بپرسیم قلنقلا، قایقتغم، جوگی دیگر. یگان نفر
қонунгузорам пешбинӣ карда шудааст ки мо ҳуқуқи таҳқир кардан надорем ягон нафарро аз рӯи миллату аз рӯи нажодаш. ҳам дар конституция омадаги аст, ҳам дар кодексо омадаги аст. Кодексои ҷиноятиам агар хато накунам ҳаст чунин. лекин мутаассифона дар Тоҷикистон ман ҳам бисёр шунидагӣ ҳастам. Нисбати ман чунин таҳқирҳо набуд. Яъне ки мегуфт ки ана вай лақай аст, ана ин қалиқ аст, ана ин ӯзбек аст, ҳам дигар ё қирғиз аст, лӯля ҳаст, ҷӯйки ҳаст, таҳқир мекунанд. лекин инро бубинем ки камбудии мо дар ин ҷо ҳаст ки дар қонунгузор омода шудааст, дар қонун ҳаст. лекин ин қонунро пиёда кардагӣ нестанд. Яъне ки нафароне ки таҳқир мекунанд нисбати онҳо ягон ҷазо дида намешавад. ҳатто ақаллан ҷарима карда намешаванд. Муаммои мо, проблемаи мо дар болои анин аст. Ҳоло ки яъне ҳаст кишварҳое ки дар ҳақиқат ҳаст кишварҳое ки дар он ҷо яъне миллатҳои ҳатто кам бошанд ҳам миллатҳои ҳамонҳо дар паспортҳошон шиносномаашон қайд карда мешаванд. Яъне ки онҳо ҳуқуқи интихоб кардан доранд. онҳо ҳуқуқ доранд ки дар ҳамон шиносномаашон албатта ки тасдиқ карда шавад, фикр кунам, бояд қайд кунам. Дар кишвари мо ҳоло ба ин омода наистанд то ин дараҷа ки мо проблемаи бисёр дорем ғайр аз ин. Астанаев проблемаи бисёр дорем, то ин ҳоло рафта наристанд, пухта наистанд. Ин яъне ки проблемаи хеле бузург аст. Оянда метавонад зарари хеле ба Тоҷикистон, ба миллат, ба кишвар зарари калон расонад. Ақлиятҳо бедор шуда истодаанд. Чӣ хеле ки помир ҳаст. Дуруст, мардуми помир забонашон кулан дигар аст. Кулан забони дигар доранд онҳо даъво доранд ки мегӯянд мо тоҷик нестем, мо помирӣ ҳастем. Бале? аз барои ҳамин гирифта чанд нафар мардуми помирро ҳатто маҳкам карда ҳоли дар зиндон ҳастанд. ин ҳам аз як ҷиҳат гирем ҳуқуқи онҳо поймол карда шуд. Албатта ба вай моддаҳои дигарро ҷамъ кардан, терроризм бо дигар ҳама чӣ ҷамъ кардану бо дигар модда маҳкам кардан. Яъне манзури ман дар он аст ки ҳуқуқи онҳо низ поймол карда шудааст. Тоҷикистон дар ин масъала умуман тайёр нест ва хунукназарона рафтор карда истодааст. Инчунин нисбати шумо ки миллататон қарлуқ ҳаст, нисбати қарлуқҳое ки ман гуфта наметавонам чанд нафар қарлуқ дар Тоҷикистон айни ҳол ҳукумат дорад, нисбати онҳо ҳам хунукназарӣ карда истодаанд. Яъне ки таҳқиқ шунда мешавад, дар байни мардум ҳаст. аммо дар Тоҷикистон алон барои сабти номи миллият ҳамон муқаррароти шӯравӣ алон дора меравад. дар Осиёи марказӣ берун аз ҳамон миллатҳое ки бо номи онҳо давлат карда шуда ва дигар ақалиятҳоро қабул надорад. аммо Тоҷикистон даъво аз демократӣ дорад. мо як давлати ҳуқуқбунёд, демократӣ ва ҷаҳонӣ ҳастем. имрӯз ки вақти ман аз ин чиз аз миллияти худ, аз торихи худ, аз тамаддуни худ вақти ман талаб мекунам ва суҳбат мекунам, мутаассифона ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳамин мардум истифода мебарад ки на худи ҳукумат бо мо як ҷавоб метиҳад ё бо мо биромада як суҳбат мекунад ё дарди моро намедонам шунидан намехоҳад, аз ҳамин хашми мардуми оддӣ дора истифода мебарад ки дар ҳамин олами маҷозӣ дар дигар ҷойҳо бо ҳамон таҳқиру дашному зурӣ мехоҳад ин ақалиятҳоро гӯем ки талаби ҳақ надошта бошад. яъне қонун барои ҳамин масъала чӣ мегӯяд? яъне як шаҳрванди оддӣ берун аз бировардан як қарори суд, як чизи дигар, ин мардуми оддӣ ва худи ҳамин ҳукумат ин ҳаққа дорад ки аз ҳамин хашми мардум истифода барад барои ҳифзи ҳамон бо ном демократ ва миллияти худ, барои дигаро ҳақ натиҳад. умуман Тоҷикистонро айни ҳол бале бо ном демократ рафта истодаанд. Гӯё ки давлати демократӣ дар дарои нохунук ҳаст, лекин давлати диктатурӣ ҳаст. Кулан давлати диктатурӣ ҳаст. бо бовари комил инро гуфта метавонам. ҳуқуқ надоранд албатта ки.
از поймол карда наметавонад. خانم آدمخان ببینید از نگاه حقوقی و گویم که مثال فردا اگر مناقشه ها شود که مثال از همین سادگی مردم استفاده برده که امروز مردم برای تحقیر مثال گیریم هیچ همین تحقیر یک اقوام یک قومیت برای تاجیکستان مثال گیریم این جنایت است مهم تو تاجیک باشید تو میتونید دیگر ملت تحقیر کنید نرمال هست یعنی فردا میتونه که یک مناقشه باشه یک چیز دیگر باشه بعدا از این چیز تاجیکستان یک کنسرت بزرگی ساخته که اینها خائن‌های ملت هستند اینا جداگی تاجیکستان میخواهند وقتی مناقشه ما هم حکومت ضدیت نشان میده هم مردم اجازه مناقشه میتیه به یگان همون دانستن تاریخ تمدن فرهنگ میتونن این حرکت داشته باشن فردا اگر یک مناقشه شود فردا یک کمبودی شود الان گناهگار کی میشود در این میان از نگاه حقوقی من همچون از نگاه حقوقی گپ نمیزنم در این مسئله همچون از نگاه شهروند تاجیکستان گپ میزنم هم از نگاه حقوقی هم میشد هم از نگاه بیشتر شهروند تاجیکستان البته که در بسیار پرابلم ها عینی ها هم در پرابلم شما عینی ها دچار شده است و دیگر پرابلم ها هست رژیم حکومت گناهکار است میشود باز میگردیم به گردن حکومت در اینجا رول یکم ایستاده است بازیگر است حکومت این رو ببینید در دیگر کشورها در آلمان در دیگر دولت‌هایی که انیمو زندگی دارن برای تحقیر کردن یک سیاه‌پوستی که وایرون میگن نگر اون رو سودکشک میکنن تا زنی سود میبرن اون رو جریمه میکنن یا اینکه در دیگر جاها باشد لیکن در تاجیکستان من به شما یک چی میگم اسنووا میگن با تاجیکی نه اسنوواش در چی است دلیل نه اسنووا دلیل در حالتی که ولی ما میگیم که اقلیت ها رو ما تحقیر کرده ایستادیم درست در حالتی که در ما محل هست این رو ببینید تو کلوبی محلگرایی در درجه عالی است در محل تو کلوبی تو خوجندی تو ونچی تو دیگه میگیم حالا به کجا اقلیت ها رفته رسید محلچگی در ما در درجه عالی در همون طولی که 33 سال اخیر هست حکومتداری کرده ایستادن محلچگی باز بیشتر شد به درجه عالی بود در این حالت هم حقوقی مردمی سوخت هم حقوق مردمی سوخت هم ازبک باشد هم لقای باشد هم قالق باشد فامیلی همه یک طرف موند زیر پول شد پایمال شد در قانونگذار یگان ته همین هایی که حقوقی اونها پایمال شده گذاشته است نیست نامده است برای هر یک پایمال کردن حقوقی اون شهروندش نو بسته از ملتش نژادش محلش پرونده باید جزا داده شود جزا بله اما ما این چیزا را نه تنها از خلق عادی بلکه از خود کارمندان حفظ حقوق یعنی این تحقیرها را یعنی در آدرس خود بسیار شنیدیم و بسیار میشنویم یک مشکلی هم شود هر چیزی که شود خود کارمندان حفظ حقوق با ما تحقیر میکنن مثال گیرید مغول یعنی با این صدا برای ما صدا میکنن که شما یا مغول هستید منم شدگی هستم انسان هایی که عموما از تاریخ معلومات نداره میتونن آشکارا براین گویا ما را تحقیر مغول و دیگر چیزا تحقیر کنن و این چیز نرمال گویم در حکومت جمهوری تاجیکستان امروز این چیز نرمال هست و الان این نواری ما هم من فکر کنم پایانش زیر تحقیر داشتنام چی از عالم مجازی چی از شخصی چی در دیگر جا اما هیچ وقت ما ندیدیم که حکومت یا نمیدونم امنیت این تاجیکستان یا قانون این تاجیکستان برای این مسئله یک چاره‌بینی داشته باشن یک حرکت داشته باشن شاید ما پیشتر کمتر بودیم الان خیلی زیاد هستیم و ما نیز انسان هستیم ما حقی خود داریم ما انسانی خود داریم برای ما شخصا من قرلو نوشتن در همون ملیت من یک ملت دیگر این تحقیر است از بس که من خود قرلوق میدونم اما چرا در تاجیکستان
дар ҳамон қонунҳои Тоҷикистон ин чиз оё аз нигоҳи шумо вуҷуд дорад, ки мисол як инсон худа мехоҳад, ки намефаҳмам ҳар ҳуввияте ки хоҳад сабти ном кунад, ки ман ҳамин ҳуввият ҳастам. яъне ки дар Тоҷикистон айни пешбинӣ карда нашудагӣ ҳастанд, яъне ки ё тоҷик ё ӯзбек ё қирғизстан, яъне ки он миллатҳое ки калон бештар ҳастанд ҳамонро менависанд, ту интихоб надоред. Дигар интихоб нест. Интихоб нест, яъне ки ҷойгӣ наметавонад нависад, ки ман ҷойгӣ ҳастам, вай ҳамон ҳақ пушташ ҷойгӣ омадагӣ ҳаст, дуруст? Вай ҳуқуқ надорад. Ин камбудии бисёр аст. Бояд инро ҷорӣ кунам. Инро бубинед. Мегардем боз барои маҳал. Барем? Маҳалчагӣ ки ҳаст дар он ҷо, ақлиятро рафта намерасед. Бисёр қонунларо ҳуқуқи ҳаст. яъне аз суханҳои шумо агар иштибоҳ накунам, ман дарк кардам, ки қонуни Тоҷикистоне ки имрӯз қарор дорад, як қонуни миллигаро ҳаст, як қонуни маҳалгарост. Аслан ягон яъне ниёз бо куллагӣ ба тағйироти ин қонун дорад, ки то ки гӯем ин масъалаҳо ҳаққи ақалиятҳо, ҳаққи миллиятҳо ва ҳаққи минтақаҳои инсонҳо ҳаст, яъне баргардонда, яъне ки бозсозӣ шавад. Алон ин мушкилӣ гӯем ки қонунии Тоҷикистон аст, ки ҳамун чизе ки Столину Ленин ки сохтан доданд, мутаассифона мо дар ҳамон ҷо қарор дорем. алон мушкили қонунӣ мо зиёд мушкили қонун дар ҳаст, бояд онро аз нав копкат карда барояд. Инаш як аст. Инро бубинед. ҳозир аз хотирам набурад, як гапе наз гуфтед. Гуфтед ки агар дар сатҳи боло ки мисол ман суғдӣ ҳастам, дуруст? Шумо шундагӣ ҳастед нисбати худ, ту қалиқ ҳастед, ту лақай ҳастед, ту интихоби ягон ҷо кор кардан надоред. Яъне ки шумо ки миллати тоҷик надоред, дар ягон ҳукумат, на танҳо ҳукумат, дар ягон ҷои сохтор кор кардан наметавонед. То он ҳолате ки бояд дар паспорти шумо тоҷик нависта нашуда бошад. ё ин ки таҳқир мекунад, ту фалонча ҳастӣ. Ина нисбати худи манам шундагӣ ҳастам, ки чанд бор инро бибинед, дар сатҳи олӣ, дар сатҳи боло ҳаст. Яъне ки ман суғдӣ ҳастам, яъне ки аз вилояти ман суғд ҳастам. Дуруст? Лекин мегуфтанд ки дар ҳолаташ ту будик ҳастӣ, ту будик ҳастӣ, ту муғул ҳастӣ. Умуман дар тарифи ҷануб суолҳои пеш қабул намекардам. Ман гарчанде ки дар суғд дар хуҷанд таъолуқ шуда бошам, дар бисёртар ҳаёти ман дар Душанбе, яъне ки дар ҷануб буд, ошкора мегуфтанд ки ту будик ҳастӣ, ту муғул ҳастӣ, ту кофир ҳастӣ, ҳамаи чиро раҳо медидам. ин мушкили дорем мо, мутаассифона ҳаст дар мо. яъне дар Тоҷикистони мо алон бо мо як баҳиси мукаммал тоҷикистонишидан хеле гӯем ки чизҳоро бояд гузарем, ки мо ба ҳайси як инсон якдигара қабул кунем. яъне ки алон як саволи дигар доштам. Ман як чиз дигаро дар ҳамин барнома гуфтанӣ ҳастам. Дина мо суҳбат доштем бо дӯсто шишта будем. Ман гуфтам дар Тоҷикистон 1.5 миллион қарлуқ аст. Аммо мо 7000 сабти ном шидем. 1.5 миллион? Бале. 1.5 миллион қарлуқ астем ва 7000 сабти ном шидем. Баъдан дӯсто савол гузоштанд. Гуфт чӣ хеле 1.5 миллион қарлуқа метавонанд ки 7000 сабти ном кунанд? Ман барои дӯсто гуфтам ки мо 7000 қарлуқе ки дар сохтори ҳукуматӣ кор намекунем. шумо яъне ки он нафароне ки 7000 қарлуқ навистага ҳастанд, дар сохтор нестанд. ононе ки қарлуқ ҳастанд алон вазифа надоранд. ҳар касе ки вазифа бояд гиря як ҷо кор куна ё муаллим кор куна, ҳар ҷое ки кор кунӣ бояд миллати худа тоҷик гузорӣ. ҳозир якча дига мегӯям дар ин ҷо шумо як ҷои дига ҳозир не интар не. ҳозир бояд ки агар ту дар сохторҳо кор карданӣ бошӣ, ту бояд ҳатман клубӣ бошӣ. Бале. Ту аз клуб бояд бошӣ. боз аз ҳар ҷо бошӣ, тоҷик бояд бошӣ. Ман гуфтам ки бародарои азиз, агар дар Тоҷикистон агар ҳисоботи бекорҳоро гирам, ман мегӯям ки 7000 қарлуқ ҷои кор надорад. Кор намекунанд ҳеҷ ҷо. Дигар ҳар касе ки кор мекунад, ӯ маҷбур аст худа тоҷик нависад. алони 7000 бекор ҳаст. яъне ки онҳо бояд ба шуғли аҳолӣ муроҷиат кунанд, онҳо аз он ҷо маблағ гиранд барои бекоришон. бале, ин мушкилиҳоро мо дорем. хонум Муаззама хонум, ба охир ташаккурӣ мекунам аз шумо барои ин чиз. ҳамин конфронсе ки алон саҳа вуҷуд барқарор шуд, як ҳафтаи ин конфронс сипарӣ шуд,
боз аз рӯзи душанбе шурӯъ мешавад ки мо шуморо дар инҷа дидем хеле хушҳол шудем. Небошед. имрӯз ҳамин конфронс тамоми ҳамин масъалаҳое ки буд бо дӯстони ҳар як тоҷикистонӣ айнан ман барои ҳуқуқи қарлуқҳои тоҷикистон бештар суҳбат кардам. Албатта ин суҳбати ман на танҳо як қарлуқҳои тоҷикистон, балки қарлуқҳои ҷаҳон ҳаст ки алон гӯем ки мо ҷамъ сарҷамъ дорем, китобҳо навиштем, дар ҷараёни чоп ҳам қарор дорад китобҳои мо ва торихи мо, ки ман аз шумо сипосгузорӣ мекунам ки шумо низ яъне вақти худа гӯем ки ҷудо кардем барои мо. Ин буд як суҳбати кӯтоҳ аз нигоҳи ҳуқуқӣ ки дар Тоҷикистон ҳаст. Боз гӯем умедворем ки боз аз дигарон низ дар ин масъала хоҳем назари онҳоро гирифт. Ташаккури зиёд. Зинда бошед, саломат бошед. Боқӣ Худо ёру мададгор. Ки ман лойф будам.